Y el modo no returna, que tengo bastante ganas. Vamos a echar un ratillo, unas horitas. Por cierto, voy a dejaros también en la descripción en el vídeo el canal secundario donde estará el directo resubido completo. Por cierto. Y bueno, vamos a darle. Vale, sí. Sí, lo de siempre, sí. Rendimiento. Bueno, sí, esto es como lo de. Vale, esto es como lo del parte uno. Me va a empezar directamente la campaña. No puedo pasarme yo directamente. Y tú yo que sí. Pero voy a medio configurarlo en sí, porque me va a salir bien. Y ya. Vamos a empezar directo en historia. Nueva intro. Estoy cieguísimo hasta aquí, importar partida. Madre. 209. Voy a pasar a 209 y tal, aunque esta la de Nuden Plus. Bueno, voy a pasar varias, ¿no? ¿Verdad? Iba a pasar varias, en verdad, y bueno. Voy a pasar esta. Oh, me van a dar todos los trofeos. No sé si me van a dar todo, porque claro, esta no es la partida que me hice todos los coleccionables. Puede que no. Y puede que tenga esa otra vez el platino de ese juego. Me dará la mayoría, pero no creo que me den todos. Porque además falta coleccionables. Ah, mira, sí, pues sí me lo dio. Que le dure. Sí me lo dio, sí. Se lo detectó. Me han parado de saltar, así que bueno. Extras, extras. Lo de improvisar con la guitarra, ahora lo miramos, pues vamos a mirar los aspectos, que es lo que más me da chicha. Voy a poner el audio que no había puesto. Ahí tenemos 1061 puntos. Cuidado, vamos a ver los trajes de Eli. Tenemos el de Seattle, el de Patrulla de Jackson. Tenemos el del Acuario, el de Santa Bárbara, el del cumpleaños. Aquí tenemos el nuevo de astronauta, sin casco y con casco. Cuidado. Aquí podemos ver. Esto se completa con los desafíos de Alien sin retorno. Vamos a jugar una tía sin retorno. En plan, este me suena haberlo visto en algún tráiler, la verdad, pero no sé muy bien cómo. Este es la chaqueta, parece la chaqueta en sí, pero con colores diferentes. Este parece la camiseta de cuadros que había en el 1 en sí. También tenemos esta camiseta de tirantes. El orgullo. Camisa de Destiny. De Death Stranding. Camisa de Death Stranding. De Artland. No sé si lo pronuncio bien, la verdad. De Fantamicia. De Killzone. Estas camisas de esta de aquí para abajo. Hay algunas que estaban en parte uno, como las Mortal Kombat. Mira, Wipeout Fusion. Hotel Miami. Cuidado, ese está guapo, el Hotel Miami. Sirena. Está guapo. Y ya. Bueno, también tenemos skin de arma. Blanco está guapo. Uy, esta vista muy guapa, en verdad. Esta me está guapa. Ponemos esto así. Vale. El rifle. El rifle en alguna de estas variantes, en esta. El rifle en esta variante, qué locura. Vale, vamos con Abby. Tenemos el de Seattle, el de Jackson, el de. El del flashback. En el hospital. Santa Bárbara. El de la costa, el día 3. El de la Acuario de flashback. Este es el que se enseñó en los trailers. Y como supervivencia, en verdad. O sea, el Pokémon sin retorno. Los 80 está guapo, Genji. A ver. Se vete a saber. Mira, tampoco me lo sé. Vale.
Este también se ha visto, así que bueno. Young and Duster, creo que. Es Film Filter. Take Away. Uy, no lo pillo. Poros Monster. La camiseta es muy guapa, la verdad. Twist Metal. The Mark of Kitty. Y Hotel Miami, otro Hotel Miami. Flash de pistola. Este está guapo, De los 80. Está muy guapo de los 80. Eso no tiene ningún efecto así. La que tiene un buen efecto es la de. La de L. Los 80. El pack 80 está muy bonito, La verdad. Es un pack bastante bonito. Vale. Hemos visto todas las skins. Nos pondremos alguna después. Galería de filtros. Puedo pasar aquí el rato pillando filtros. No sé si estaba en el anterior, o sea, en la versión normal. Igual que esto. O sea, me está haciendo volver a pillarlo. Me cago en todo. Han puesto el modo carrera. Que se agradece. Galería de modelos. Me vas a pillar todos otra vez. Me cago en Dios. Va a ser pillar todos otra vez, en serio. Esto ya lo pillaré después, la verdad. Porque cantidad, Vamos a pillar únicamente ahora cuando subamos a un pana. Vamos a pillar. Vamos a pillar a Joel. Obviamente el juego, su remaster en sí, tiene sus diferencias en calidad de resolución. El juego se sigue viendo muy bien, pero tampoco es un salto obviamente muy fuerte. Se va a notar el salto, sobre todo en tema de speedrun, son los tiempos de carga. Los tiempos de carga vamos a gozarlo impresionantemente. Improvisar con la guitarra. Cuidado, Esto está muy guapo esto. Ahora me voy a dejar más los tiempos de carga, ahora esto. ¡Ojo! Elegir un acorde. No está puesto para tocar con el botón. Qué pena. Ahora se pondrá. Aquí tenemos para desbloquear otros instrumentos. El jazz, el rock. El sonador de acero. El nylon. El banjo, mira el banjo, qué locura. Qué locura. Puedes poner pedales de efecto. Otoño, invierno y primavera, verano, venganza, soledad, memorias y atal, luciérnaga, ¿no? Santa Bárbara. Santa Bárbara, qué cool. También puedes cambiar entre Joel y Gustavo Santaolalla, que es el que ha compuesto la música de este juego y de la serie. Puedes cambiar la ubicación. ¡Qué locura! Oh, el teatro es literalmente la zona que más se ha tocado, porque es que la gente más ha utilizado la guitarra. Porque hay un capítulo que empieza ahí, literalmente. La granja. De la granja se vio imágenes, porque literalmente se veía que estaba tocando la granja. Y ya. Me he quedado con la granja. Voy a cambiar a L. Ocultar el menú y empezar a tocar. Solo que no sé por qué no está puesto. Voy a ver si está la configuración de controles. También está cómo se hizo. Ahora vemos los niveles perdidos. Está entre bastidores. El gramo de 2.0, los podcasts. Obviamente los podcasts están en inglés. Y obviamente los vídeos seguramente también. Sí, bueno. Esto no lo voy a poner porque esto está en YouTube o alguno así, sinceramente. El arte conceptual, que esto ya estaban anteriores. Que bueno, me va a hacer volver a pillarlo otra vez. Y no sé si tendría puntos para todo, la verdad. Intuyo que sí. Y aún así creo que se conseguirán puntos, espero, con modo no returne. Niveles perdidos. Fiesta de Jackson. Alcantarillas de Seattle. La cacería. Uf. Este nivel, mira, Ellie está nerviosa por asistir a una fiesta en Jackson. Este nivel se muestra en estado pre-alfa inacabado que refleja el aspecto que tenía cuando se eliminó el juego. Este nivel no tiene diálogo hablado.
solo líneas de marcadores de posición que se muestran como subtítulos. Ok. La alcantarilla de Seattle. Elliot acaba de atrapar las alcantarillas de Seattle. Este nivel se muestra en un estado pre-alfa inacabado. Y refleja el aspecto que tenía cuando se eliminó del juego. Ellie sigue un rastro de sangre hasta un almacén abandonado en la cacería. Este nivel se muestra en un estado pre-alfa inacabado que refleja el aspecto que tenía cuando se eliminó del juego. Básicamente te ponen casi todos. Vale. Vamos a mirar. Vamos a empezar con los niveles eliminados. Niveles perdidos. Vamos a empezar con la fiesta de Jackson. Puede ser muy bonito. Comentarios de los desarrolladores. Vídeo de presentación. Vamos a... De Dragman. Activa los comentarios del diseñador. Vamos a dejarlo. Así no. Puede estar guapo esto. You're about to play an unfinished level from The Last of Us Part 2. The reason we added this section is there are a few sequences, and we picked the 3 of the best ones, that we cut from the game. You know, often we build a game that's much bigger than what ends up being the final product. They were months away from being finished, but we wanted to give you an insight of what it's like when we built the game, because often we have this whole thing constructed and it doesn't have final art or audio or dialogue. And here you get to see the building blocks of what it's like when we first string a bunch of these levels together. This is the intro to the first deleted level, and this one is the roughest of the 3. We wanted to show more of how Jackson operates. So this is the festival where Ellie ultimately kisses Dina. This sequence would have come very late in the game as a flashback sequence while you're in the farm with Dina. And we wanted to show what is the rest of Jackson doing, and wanted to put on the stick, make it interactive. So you could see when you're outside, there are all these almost like carnival games that you can play. You could mix drinks, you could play with these kids that are playing a sort of clicker Marco Polo, sit down and listen to conversations, and all the different interactions were first or second pass, very, very early passes. The building blocks are there, but nothing is final. And ultimately, while we were very excited by this sequence, it's pretty fun and lighthearted. It just slowed things too much as we're barreling towards the end of the story at this point. So again, reminder, rough, missing audio, missing animation, missing gameplay tweaks, missing dialogue, but pretty representative of what it would have been. So enjoy. Como ha dicho, faltan diálogos, está todo muy... Bueno. La animación, obviamente, esto es algo que se eliminó. Esto no está hecho para jugarse, literalmente. Madre mía, dando atraque, tú. Vale. Quería hacer que empezase así. Literalmente previendo, cabrón. Joder. Originally, this level was going to transition us to farm. We would go all the way through to the dance, where Ellie and Dina share their first kiss. Then we would play through farm, and when Ellie plays the guitar at night, she would remember the Seth incident. So, the opening for this was a little tricky. We needed it to match at least a little what you might expect emotionally coming from prior beats, because we were already purposefully disorienting you in time and space. Remember, you just came from this huge fight. To jump straight into it would have been a little too jarring. After some back and forth, we rooted it in Ellie's nerves, calling back to her hands shaking in the theater. But this time, for a much more innocuous reason we'll find out later. She's nervous because she has a crush on Dina, who is the only reason why she's here at the dance. Bueno, básicamente los diálogos que... Estos son diálogos del juego, obviamente, y te explican lo que iba a pasar en este level en sí y cómo va avanzando el level. Te lo explican así porque obviamente inglés y inglés obviamente, y te lo ponen aún así hasta los subtítulos para que se entienda. Como veis, obviamente son zonas que en sí no son jugables en sí, bueno, obviamente no, las historias de este edificio obviamente no son como las de este de aquí, que este sí lo ves en el juego normal, por ejemplo, son un detallito ahí que mola. Voy a dejar obviamente los diálogos, están guapos y van explicando un poco el lore del nivel. Como veis, hay cosas que están detalladas y otras que no. Eso son cosas obvias. Something we really wanted to do was highlight the way their lives had turned upside down since she went down this path.
We had this idea of recontextualizing all of our usual gameplay mechanics that were designed for really violent ends. The workbench, door bashes, throwable weapons, and even the infected, which is my personal favorite. Peppered throughout the level are moments of levity or shared history, all the while seeing how happy and mundane they all were before her huge revenge odyssey. Ok. Vamos a entrar. Hostia, cuánta cantidad de NPC. Está la música de la cinemática. It is not a festival without one of these throwing games. Juego de lanzar. Of course, uses our throwable system where you're often chucking explosive things or stunning things, but for a more wholesome purpose, although some people take this game really seriously. A fun aspect of this is if you did well, you could win a toy here. Ellie would place it in her pocket. If you had done this, you'd find the toy with JJ, the baby, later back at the farm. When we cut this, the toy made it through anyway because it was so cute. It is the same one you see on the tractor at the farm. Aquí hubiese conseguido el juguete para JJ. ¡Qué locura! Si no, no lo hubieses tenido. Mira. ¡Qué locura! Vaya. Hombre, buen intento, Eli. Calla, este juego está amañado. Este que bueno. Un montón, ¿eh? The makeup artist is pretty simple. It's one of those little in-game scenes we peppered in to make it feel like Ellie had roots in the town. Hallie, our writer, mentioned that in her mind, an ex-girlfriend of Ellie's tattooed her arm to cover up her scar. So we figured this might be the only time you get to see that. We wanted to hint at it and allude to it and make it feel like there had been so much more that had been happening and so much more that Ellie threw away. ¿Cómo? Ah, vale. La tomo como cat, pero no es cat, ¿no? Bueno, parece que sí, por los diálogos. Le quisieron como dar que era cat, básicamente. Qué locura. Incluso para estar como... Claro, lo han hecho jugable en sí. Para esto, para el remaster. Porque obviamente esto... Me acuerdo como en una Play 4 modada, en un clip se pudo ver como este level en sí. Obviamente no había ni un NPC, las texturas eran literalmente de esa calidad y no había nada más, así que We bueno. use our workbench a lot to make a lot of things that kill and maim and hurt people. Here, we had the silly idea of using the same feel, harkening back to the same animations, using the exact same UI to instead fix a drink. Like the workbench, you could pick your base and then you could add something to it. And at the time, we had some different reactions from Ellie based on how strong you chose to make the drink. Something we wanted to prototype though, before it got cut, was picking up some ingredients around to add, like a lime or maybe a bottle of someone's favorite whiskey or salt, like you were earning upgrades. We also toyed with having Ellie carry around the drink you made and occasionally sip it, psyching herself up to go talk to Dina inside because she's nervous. It got too noodly though, because she would need to keep placing it somewhere before she did anything. So it would have ended up more trouble than it was worth. Lol, que te podías hacer como tu propia bebida. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se queda. No me lo puedo creer, pero ¿qué es esto? La animación como de arma incluso, pero para una bebida. Qué grandes. A ver, si hubiese sido muy raro haber puesto esto, en verdad. Tenían razón, hubiese cambiado mucho el ritmo del juego. Si hubiesen... Claro, si lo hubiesen puesto a este level, igual que lo pusieron, como te enseñaron la cinemática, que fue la mente final del juego, hubiese cambiado mucho el ritmo del juego, la This verdad. is one of my favorite sections because I think that it achieves both the slice of life aspect of Jackson while also being a stark reminder of how dark the world that they live in really, really is. To attract attention and curiosity, one of the kids was supposed to make this adorable, messed up little clicker impression, and the others would giggle. We tried a version where if you got close enough, the kid might try to follow you a little before turning back. Since clickers are blind and move by echolocation, for this game of messed up tag, Ellie must close her eyes and listen for when the children give themselves away. The thought was that these kids are in relative safety,
they still grow up with the dangers of clickers and runners, and all those lessons would embed El niño haciendo la misma animación. When the Con festival clicker. got cut, they tried to preserve this moment and move it to the front of the game where the snowball fight is, as a tutorial. However, being in the headspace of a clicker doesn't really teach you how to deal with them. Eventually, it evolved, and they instead made the snowball fight, which was, I think, way more effective. For me, it's character illuminating that not only does Ellie know this game, she plays along. There's a familiarity with the kids that's really nice to see, especially because it's such a difference from the Ellie we see later, who has a sort of hollow normalcy that she's trying to get with JJ, but kind of fails. Wow. Esto también lo vi en un... Esto sí que lo vi en un TikTok. Que te den, ¿sabes? Por la cara. A ver, a ver. Qué locura. A ver, en sí en verdad yo veo. No sé si vosotros veis, pero yo veo. ¡Ja! ¿Qué probabilidad hay de que pase eso? Y encima en un nivel como perdido. Y se había jugado un niño. El niño empuja, La madre. Qué locura. Un juego de literalmente golpear. Otra cosa no. Bueno. Pero y estos minijuegos, chaval. Pulsa para empezar el golpe y... O sea, vale. Creo que no entendí. Entendí tarde. Al menos subía. ¿Se puede volver a intentar? Qué locura. Vale. Hay un montón de NPCs. Puedes sentar en literalmente cualquier lado. No creo que quisiesen meter esta cantidad insana de NPC en una Play 4, ¿no? Esto incluso está guapo. Incluso aunque esté medio bugueado los NPC. Está guapo por una foto, en verdad. Porque mira ese hombre. Está más tieso que una corbata. Bueno, bugueado. Están así porque no tiene animación. Es así al nivel. Vuelvo a repetir por si acaso. Vale. Aquí iba a ver. There's a hidden spot at the back that was just a bit of fun. It was highlighting Jackson's normalcy with something we would find in a real world. In the back, you would find teenagers finding some alone time with each other in a dark corner of the party. It was rewarding the player for peeking into a hidden corner, but ultimately redirecting them back to the festival. We also had versions of them smoking weed here, despite Maria's consternation, probably having gotten it from Eugene. Vale. Entiendo. Entendible. Vale. Y ya por último quedaría por entrar, ¿no? Básicamente. Que incluso... Claro, que lo han hecho en plan... Claro. Remasterizado lo que han hecho es para que sea esto jugable. ¿Qué me hace mucha risa? ¡Ostras, Tommy, chaval! Vamos perdido que yo. Y aquí ya sería la cinemática, ¿no? Sí. Ahí ya sería la cinemática, cinemática que hemos visto, literalmente, siempre. Vale. A ver. Vamos al siguiente nivel. Canterías de Seattle. Este tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Este y el otro. Comentario del desarrollo y vídeo de presentación. Voy a dejar todos los vídeos y ya. In this second deleted level, which is an extended sequence of the sewers in Seattle, this comes on the heels of where Ellie goes into a building and she survives an attack by stalkers and gets thrown out of the window and gets swept away by the current. And then we cut this section that used to be there in the final game. Now you will get to play it. So this was a way to get a bit more interesting puzzles, interesting traversal, figure out how Ellie can navigate the sewers with the fighting current. Ultimately, with a lot of these levels and these sequences, the reason why we cut them were for pacing purposes. But here it is for you in this very kind of raw form that part of it will feel finished, parts of it will feel like assets are missing as far as audio, animation won't be final,
but it's a glimpse into what a game looks like when it's months away from finishing. Enjoy. Qué grande, ni en Dragman. Vale, no tengo que reventarlo, vale. Esto sí. Lo otro no, pero esto sí. Qué guapo, porque te lo ponen desde donde ellos querían ponerlo. Está muy guapo. Creo que no lo han cambiado. Una no. Esto está exactamente igual. Aquí cambia. Esto no es así. Esto no es así ni de coña. Hombre. Hombre, es que se lo cambiaron. La madre. Que se lo cambiaron. Luego me subí porque capaz que me estampaba ahí. Hola. En verdad, esto tiene más sentido, en verdad, ¿eh? ¿Qué pone ahí? The ladder acts as an immediate goal for the player, but being able to climb out is not going to be so easy. To keep levels interesting and engaging, we alternate between positive and negative values the player experiences. Here, it's a positive to have found the ladder, but then a negative to discover it's not the solution. But then another positive to identify the next short-term goal of the doorway. By alternating between these opposing values, we give players what they expect, but not how they expect it. Ok. La escalera iba a ser algo para el jugador. Claro. Tiene ahí su negatividad, ¿no? Oye, pues está más guapo esto así, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Los niveles estaban guapos. Mira la corriente. Toma, lo que estampa la corriente, tú. Hay uno de 16 de estos diálogos, ¿eh? Aquí hay contenido. Internally known as Fine Nora, was quite long in duration as we had to make Ellie traverse a far distance to the opposite side of downtown Seattle. The sewer section was originally longer than what we released the game with, approximately 10 minutes more. This was one of the few areas of the game that used water flow as part of a traversal puzzle. The player has to go upstream to use the current to get to the platform to reach the other side. We mostly cut this mechanic game-wide, however, it remained in essence in the section swimming to the aquarium as Ellie when you were avoiding the waves. Exacto. Claro, si hubiesen dejado... Claro, esta zona iba a ser la que iba a aprovechar más el agua, básicamente lo que ponía. Pero lo cambiaron para ponerla cuando ibas al acuario al final con el bote, esquivando a las olas, ese es el temario. Está guapo, en verdad es que como dicen, es muy... hubiese sido muy largo incluso porque después venían los surfitas. Los scars. Hubiese podido ser muy largo, en verdad. When players reach the doorway and enter into the room, they're faced with a dead end. The real reason for this dead end room is that on the reversal, when exiting back out of the doorway, players are faced with the route onwards. A pipe that they'd not been able to see when they were swept past it on the way in, and something that was hidden from view when on the side platforms. The intention here being that the only option is to go off the standard path in order to search for a way out. Hay un trapo ahí. Claro, está la puerta esta. Que esto es loot. Qué guapo. Voy a pillarlo porque es inercia. Pillar el loot. Y aquí ya correrías y saltarías. ¡Qué locura! Qué ganas de largarme. Ese animación no lo había visto nunca. We also use light to indicate to the player that they were heading in the right direction. Sí, eso está bien. Each turn, however, we block the direct route forward. Players would know that they just have to keep finding alternative paths, promoting those feelings of being desperate and trapped. Ni de estar atrapado. Hijos de perra. We slowly introduce the player to consider climbing into smaller pipes and crouching in these tight spaces. This is to slowly build up to, and encourage, the player to climb into such a small pipe that they'd have to be crawling on their stomach, which is something that the player previously may not have recognised as a playable space, let alone the desired route they need to take. Claro. Si hubiesen aprovechado como más esto. Tú ve arriba y afuera. Tú allá arriba y afuera.
Claro, aquí We added entre a comillas tiny tenían el space diálogo, ¿no? just to reward the player's exploration with a pickup item, and we made sure it was something that made sense that you'd find in this area. A canister and all the garbage that had been washed into the sewers from the surface. Mm. We loved the idea of making Ellie prone through a tiny, dirty pipe in order to get out, as it was a great opportunity to use our prone mechanic. De tirarse al suelo, ¿ves? La mecánica. Was created to support crawling in these pipes, as the standard prone camera is much higher above the player. We also created custom collision in order for Ellie to maneuver in these tight spaces easily. Initially, the oblong collision capsule around her character caused issues crawling around corners. We put extra effort into the custom corner collision, so the movement experience is as smooth as the main game. Ok. Joder. Hostia, pues sí, en verdad, esto aquí da una cata. Calma, Ellie. Niño agujero. Claro, si hubiesen exprimido más, en plan, esta función de arrastrarse, la verdad. Fue implementada en este juego, yo sabéis. In order for the player to feel cramped, claustrophobic and desperate, we'd been enforcing the traversal mechanics that allow for a tight environment which promote these feelings. We introduced the use of the squeeze through so that we can keep the player feeling enclosed and tight, but without repeating the same geometry. Here we change from low ceilings with wider walls to high ceilings and tight walls to change up the spatial pacing and keep the level from repeating itself. Ok. Sí, espérate. Ver un agujero y... Incluso siendo un nivel perdido, mola explorar, la verdad. O sea, un nivel deshecho. Que te joda el universo. Claro, es como dicen, quería hacer una experiencia de que estuviese más encerrado, hubiese tardado más en salir. Sitio de mierda para morir. El tema del agua, el tema de aprovechar más el tumbarse. Originally, we had the waterline much higher here, so players had to swim through this tight tunnel. However, from watching user test feedback, it was occasionally causing people to discount the route entirely and turn back on themselves. So to avoid any risk of this happening in the final game, we present a lower water level so the tunnel is easy to see and commit to using. Although this isn't as impactful without the prone swim, it's the better decision as it means a smoother experience for the player with no backtracking frustration. Cuidado que son capaces, entre comillas, en la comunidad, o no, quizás no sé. De alguno hacerse en medio un speedrun de estos niveles perdidos, ¿sabes? As we surface from the Sin motivo water alguno. and over the crest of the slope, we Aunque reveal sea alguno así como esto o el otro. a clicker that sprouted and the fungus has grown on the sides of the pipe. It was great to see people who user tested this area becoming increasingly worried as we forced the player to squeeze past the fungus and inches away from the clicker's face, all the time not being sure whether the clicker might be alive or attack them. Although we aren't as cruel as to force a clicker attack in such close proximity, we do have a payoff for this moment. This clicker momentarily turned into Joel to show Ellie's PTSD from what happened to Joel at the start of the game. Ultimately, we decided to save this moment for the farm level, as it was more impactful there because it could become the centerpiece of that experience. Whereas in the sewers, we weren't able to make it as much of a narrative point and give it the breathing room and reaction time that it deserves, given the tight space. Oh, qué guapo. Ahí van a poner como... ¿Era ahí? O en otro sitio. Es que aquí también hay otro comentario y me da mucha ganas de verlo, la verdad. Me gustaría pillar todos estos comentarios de lo que íbamos a poner por aquí. Joder. We draw the player towards this pipe, as it is seemingly the route out of the tight space. Fairly soon, it is obvious that this path is blocked. If the player goes all the way up to the bars that block the path, they are rewarded with a pickup, so this journey doesn't feel wasted. It was important to encourage the player to try to progress along this path so that they would subtly be thinking of progress in this direction. We hint to the player that there is a bigger, new space beyond this pipe by showing the player the waterfall. Oh, vale, vale. They don't know how far the tunnel is or whether they'd make it. Básicamente lo que te... resumía, ¿no? Por si algún jugador pillaba ese lado y le indicaba al juego que hay otro camino muchísimo mejor, que es el correcto por otro lado, ¿sabes? Básicamente. En verdad lo pillan en orden diferente, ¿no? Puta mierda.
Claro, es que aquí pasas muy cerca del hongo. Es que, como habían dicho, eran capaces de ponerte... Que este clicker te casa, en verdad, ¿sabes? Es que pasar cerca del hongo aquí... Cuidado. Que me está haciendo aquí un juego... Aquí... La cagada que no se hubiese pegado más de uno, o el trauma que hubiese pegado más de uno. Ojo, no me gusta así. Y aquí llegamos a la zona ya, ¿no? A ver. Sí. Y aquí llegas, entre comillas, ya a la zona que está hecha del juego, ¿no? Buah, si hubiesen implementado eso de atrás, lo de yo, For the final Venga. section, we eventually opened you out into a wider area as you traverse through such tight spaces leading up to this. So changing the environmental pacing makes it begin to feel like we're coming to the end of Ellie's ordeal. An earlier iteration used the current that we'd shown at the start for a slightly tougher traversal puzzle to conclude the sewers. The ladder was clearly visible from most of the area, but the player was faced with a fast-flowing torrent of water they couldn't cross. If the player attempted to jump into the water, they were not able to swim across the ladder due to the water's speed. But instead, they had to traverse the pipe running along the top of the space in order to get across the water. Ok. Esto será como... ¿El final? En verdad, si ya después de esto subes arriba y llegas al final, pues la verdad no, es que hay contenido de diferencia, This is the first time we get to see stalkers that are embedded into the pero walls. bueno. So this optional room is a nice little early extra that the player gets if they explore. We also use the pickups to lure players over to be close enough to trigger the stalker's attack. This caused quite a few Entonces, me lo sé. jump scares with user testers who played our game before its release. Hombre, a Panchito me lo sé, mira, mira. A Panchito me lo sé. Esto me lo sé de memoria, ese hombre. Muy bien. Ese está... No se lo tengo más que fichado. Claro, porque en sí, la versión original, sé que estoy comparando mucho con la versión salida del juego. Es por esa escalera. Irías por allí todo el temario, en verdad. Lo que hemos hecho atrás es un amplio que no lo hubiese venido mal, para mi gusto, la verdad. Un amplio que está guapo y además me enseñas un poco lo de Ellie. Cómo va evolucionando, cómo tiene su trauma ahí, Ellie, ¿sabes? Porque si nos fijamos en el juego, el trauma solo tiene... Estoy escuchando por si han dejado... Mucha gente se dice que aquí al fondo se escucha al Rey Rata. No estoy 100% seguro, la verdad. Se escucha como a un infectado, eso sí. Pero no estoy seguro si puede ser el Rey Rata. Porque tener en cuenta que cuando Ellie está llegando, literalmente Abby se está yendo. Pero bueno, Using this pipe was retained in the iteration we shipped with, sí. as it's the last of the extreme methods Ellie has to undergo in order to escape the sewers, and what she will go through in her pursuit of revenge. Sí, entonces esto se quedó en el juego final. Que está bastante guapo, obviamente. The last ladder climb is quite lengthy, and although we could have trimmed it down to a shorter climb, we liked how this last segment of the journey built anticipation for whether there was success at the top or not after all you've been through. Ultimately, the ladder exits out into the subway station, which is how it connects in the final game. Ellie then has to find her way to the hospital from here, crossing paths with the scars for the first time. Sí, básicamente subes por la escalera y te encuentras con los Scar, básicamente, ¿no? Lo que es en vivo el juego. En sí lo cortaron mucho, o sea, no estaba mal. Pero lo cortaron para mi gusto mucho, pero bueno. Todo bien, está bien, en verdad, como nivel perdido. Es un nivel, la verdad, que podría haber estado muy guapo haber implementado, aunque sea solo de nivel incluso. Lo del principio estaba bien también, tema de la corriente, aprovechando la corriente. Creo que no hubiese sido muy pesado. Este como dijo Dragman, sí, hubiese sido un nivel un poco pesado, un poco. Hubiese quitado un poco el ritmo.
del juego, según mi opinión, la verdad. Así que bueno, vamos a ir con el último, la cacería. Que bueno, este va a ser el último nivel de los perdidos y ya pasaremos a no return. For this third and final deleted level, what we call the boar hunt sequence, this was a sequence pretty late in the game. It was right after the whole Seattle Abby sequence where Abby spares Ellie. And then we wanted to come back into Ellie's story, but keep it a bit mysterious of how much time has passed, where is Ellie now? So we're coming in on Ellie and she's following a trail of blood. And we wanted to mirror in a way the deer hunt sequence from the first game, but this time do it with a boar. And there's something with Ellie that now she can't let go of this violence. She's pursuing it even against this innocent animal. This was another opportunity to show how the violence that Ellie has experienced, the violence that she witnessed being afflicted onto Joel, is still sticking with her, and she's still experiencing these PTSD moments. This was a sequence that was pretty far along and was cut pretty late in production. Parts of it are still really rough, but the gameplay, the building blocks were all there. I think you'll have fun to see, like, again, a rough, unfinished sequence that you can play. You can see all the way to the end, and including a cinematic that we end up cutting. And the remnants of the sequence ended up being mentioned in Ellie's journal. So this part of the story that we developed still made its way into the game as kind of optional stuff that you could read about, but here you get to experience it. So as a reminder, this is pretty rough, months away from being finished, but you get to see it now. ¡Qué locura! Tenía estas cinemáticas. Cuidado, ¿eh? O sea, en vez de empezar en la granja, hubiese empezado así. Me interesa, la verdad. Porque... Claro, además muestra una parte de él So the boar hunt was one of the hardest muy levels violenta. to work on. It was a huge challenge with the systems that we had, and we kept trying, but it never felt quite right. Originally, the level happened after the Jackson Festival, which also got cut, but before Farm. Once the festival got cut, it became the prologue to Farm. The intended experience is that we jump forward in time after the fight with Abby in the theater. We don't know where Dina is. We likely assume she's dead because she was just bleeding out. Ellie is alone. Her hair is short. So maybe this is the future or the present. And she's hunting. Hunting who? Abby still? Es que, claro, te dejan ahí con la duda. Que dónde está Abby, qué pasó con Dina, no sé qué. Porque es que te dejan después... Esto hubiese pasado después de la pelea con Abby, básicamente. Y Ellie, que Abby le perdona la vida a él y todo el demás. Está, muy intrigante, la verdad. Es curioso porque te dejan este rifle, y este rifle es el que utiliza Dina en sí. Es un rifle de casa normal, prácticamente. Vale. Yo sé que las huellas de sangre, pero tampoco... Es bonito, en verdad, ¿eh? O sea, In early iterations of the fight, it was more arena-like. The player slowly whittles down the boar's health. Ellie gets more visceral and more vicious. We get a little worried about her. As the boar gets weaker, more panicked, more feral, and we start feeling sympathetic to the boar was the hope. In all of these iterations, especially of these wider areas, it required custom AI and scripting to make sure it continued to feel organic as an animal, but we really needed it to do specific stuff. It needed to be able to close distances really, really quickly. It needed to charge to attack, but we wanted the feeling of hunting, so we needed to track it down from afar. And we also needed to discourage the player from attacking the boar when it's that close, or it would kind of turn into this melee kerfuffle. How do we do this in our world while keeping the boar believable? claro. Quería hacer como básicamente que tú lo fueses bajando la vida y el animal iba viendo como más agresividad, básicamente. Y llegaba al punto de
de ¿cómo se dice? De como un enfrentamiento y también intentar hacer como tener pena por el animal, básicamente, pero bueno. We must have gone through 5 or 6 iterations of the boar fight and all, and every single time it changed pretty drastically. We split it into clear phases, where one was like all long range. We tried another where you're getting close and you get the jump on it quite literally. You're jumping off of a rock to attack it. And then finally, we tried a bunch where you almost sort of go around a bunch of trailers and try and wrestle it. We uncovered after some time that taking down a boar over several phases felt very laborious and a little dramatic. It was comically long, it felt too boss-like, a little too gamey. We decided to cut the first few phases, and we opted for a cold open after the boar had already been hurt off screen. So that allowed us to focus on feeling like we're closing in on prey and to introduce the boar when it was at its most dangerous. Already hurt, already feral, much too close for comfort. And so the thinking was it would bring us more into Ellie's mindset. Is this really hunting for food, or is she hunting for some other reason? Vale. Interesante. Viendo el modo de animales, sí. Está... Claro, hicieron como segunda fase, pero vieron que era podía ser muy repetitivo además. O ser como un jefe en un videojuego, literalmente. Y lo dejaron como que lo haría fuera de cámara, básicamente. Y ya lo encontrabas al final. Bueno, vamos a ver un poquito, la verdad, porque me da curiosidad. Este columpio está bastante bien. Obviamente, esto es así. No hay más. Suficiente que podemos jugar estos niveles perdidos, la verdad. ¿Cómo me meto ahí? Mountain General Store. Claro, es que te deja. Si seguimos el lore, sin saber el lore del juego, te deja muy en duda con qué pasa con Dina y qué hace, qué está haciendo Ellie, cuál es su objetivo de tener que cazar al animal. No podría pensar que es comida o otra cosa. Todo puede ser. The gas station was built to highlight the boar's destructiveness. Since it's cramped, the boar feels larger. We also feel trapped with it, though perhaps it's trapped with us. When it charges, it gets to us quickly, so we must be on our toes. This made it more aligned with Ellie's sort of hunting for trouble mindset. Listening became more important, as well as moving around slowly so it didn't hear you. Could you spot it before it saw or heard you? And could you get a shot off quickly enough so you could dodge out of the way? Or is the shot worth the cost after? It feels like a gamble. By the end of the fight, everything would likely be in shambles. The boar would burst through the back, and Ellie would follow it and finally enact revenge. Interesante. Vamos a entrar. Vale. No veo nada. Es como un poco venganza por el flashback, en verdad. Que dices peleas así. No lo creo. Hostia, puede ser. Caput. Caput. Qué locura. Y peleas así. Uy, está guapo, Claro, le mete un poco como el sigilo de David. Entre comillas. No hay a dónde ir. Se lo abre, vale, tienes aquí por si pierdes vida. Uy, está guapo, ¿verdad? Tiene como un recorrido. Sí, está bastante interesante. El otro diálogo. The boar kill was supposed to be anything but glorious. With the boar Claro. whimpering at the back of the gas station after Ellie's relentless hunt. After this, hearing the drone that we kind of come to associate with Ellie's trauma, we would hard cut to the stream where she's washing her hands and holding rabbits that she hunted, about to return to Dina. Oh, And there would be no mention of the boar. oh, vale. O sea, lo que me estás diciendo es. Bueno, no, es que me está. Vale, sí. Sí, entiendo. Pusieron una escena amplia en la granja. Esto es lo que va a estar la granja, en verdad. Es por la granja con JJ y todo el temario. En vez de mirar el reloj.
Está guapo, la verdad. Este nivel sería como... en el caso del juego final, vemos directamente que Ellie está mirando el reloj en una granja. Una casa en una granja. JJ del de Mario. Después se ve, después de todo ese capítulo y del de Mario, si no me acuerdo mal, se ve que vuelve, está viéndose la cara con agua y se ve con los conejos. No se habla nada del jabalí. Y eso sería el momento justo del jabalí. Básicamente, es un momentillo antes y los demás. Ha estado bastante bien los niveles perdidos. Voy a hacer como dividir los vídeos del remaster así. Primero va a ser los niveles perdidos, que son infinitamente duros, 50 y pico minutos. Y ahora vamos a jugar al no return. Va a ser un modo bastante. Vamos a ver cómo es. Un roguelike, básicamente. Y bueno. En tema de grabación, espero que os haya gustado los niveles perdidos. Tanto, bueno, sí, en directo y en grabación. Niveles que están obviamente, como se dice, inacabados, pero aún así que están bastante guapos de ver. Y hay alguno que hubiese estado bien implementado, la verdad. De la alcantarilla es un extra. Ese hubiese quedado bien. Sobre todo para refrescar como el trauma de él, en verdad. Porque es un. Porque solo se ve. En el juego normal se ve, entre comillas, solo en unas cinemáticas. Puede matar como a Nora en sí. Y también solo se ve cuando ya estás en la granja del también. Bueno, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo que será de no return.